sulit. Panjat ka. Sige, panjat ka. Yan. Gamitan mo ang kamay mo. Dapat na si Pinti. Hindi mo kailangan. Guys, listen. Kapag puro pa strike, ang gagamitin yung block pag ganito. Pero pag pahataw ng ganito, kahit ganito lang. Pag sabi ko strike, yung mga spear na puro pa ganon. Ang block nyo laging ganito. 1. Talag niya. Lalo na yung dito, basta lahat ng dito. Puro block yung ganon. Pag gano'n na. Pag dito sa side by side, ganyan lang. Like yung 1, 2, saka dito, saka to, ito. Puro ganito lang block. Pero the rest, puro 1, 2, okay? Simo. Yan. Go. Samahan mo yung titit ko ako mag-block. Tapos, tugo. Iman. Yan ba? Habang na ba ito? Yan, tatlo eh. Yan, tayo. Kan, cuma apakah? Ako atake, ikaw mag-block. Pak, ang video kang buhay ito. Pag ganito ang block yan, tatawagan. Oo. Tatama ko talaga yung tempo niyo. Kailangan mo yung block yan. Puso. Itlog. Dibdib. Kabilang dibdib. Kailangan mo totohanin nyo. Kailangan. Pag di ka nag-block, katamaan yung mukha mo talaga. Piltrom. Apa ka na? Damo lang ng uot wa. Puso. Itlog. Dibdib. Kabilang dibdib. Kali matapon na. Tuhod. Kabilang tuhod. Ulo! Ganun na! Ganyan po ulit. Kasi ito na pinakamalakas eh. Pag sa ulo, ganito na kayo. Kasi pinakamalakas yun eh. Nakapursa ka to. Sige, sige, sige. Kaya nagsusbaan tali. Abandon. Ikaw muna. Ako yung strike, ikaw magpa-block. Opo. Go. 1, 2, 3, 4. Tik! Kabisahin mo yung strike ko, hindi mo na kailangan sundan to. Basta. So, 1, throw. Yung mata. Mata. Throw. Choke. Solar. Pusod. Itlog. 1, Puro 2. pagano po no? Puro pagano. Oo. Temple. Temple. Mata. Mata. Piltrum. Choke. Solar plexus. Pusod. Itlog. Breast. Dibdib. 1. Gamitan mo na kami. Di ba pag ganito, ganito gagawin mo. Hawagin ko na. Sige po. Akala ko di ko hawagin. Hawakan mo. Temple. Mata. Yan na, dapat gumagano ka na. Lumatay na. Sige, slow mo muna tayo. Temple. Temple. May gawin mo ito. Mata. Pag ganito, ang gawin mo, ganyan ang hiwalay na. Hindi na ganoon kasi pag pinalo yung gam laro. Ganito, hindi, ganito. Ganito. Wag nang hawagin. Hawakan mo lang sa pagdito sa dulo lang. Temple. Temple. Mata. Kabilang mata. Piltrum. Choke. Solar plexus. Puso. Di ba? Puro ang dali lang ito. Itlog. Dibdib. Hindi na yan. Kasi ay, hindi pala pa. Strike pala ito. Strike. Tama. Tama. Pa. Dibdib. Sunod. Yun na. Yun na. Cool. Sige. Tuhod. 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 Pa! Okay? Bilis dapat. Ang bagal nito. Ito, kayo dalawa naman. Yung dalawa. Ang talaligan ito. Pero practice. Ikaw practice. Ini muna po. Iko. Mamaya tayo Tarik ka daw. Iko. Hawagin mo dyan. Hawagin natin. Ako atas, ikaw mag-defense, okay? Ready? Mata ba ito? Temple. Mata. Hawakan mo na. Mata. Mata. Bagal. Piltrum. Halo. Nagkanda. Bakit? Ang kibigyan mo eh. Piltrum. Choke. Ganun pa rin. Ginawa eh. Ulit Choke. Solar plexus. Pusod.
itlog, and dibdib. Kabilang dibdib. Tuhod. Tuhod. Ulo. Okay. Isa pa, isa pa. Gimana? Si Darwin. Dari na. Sate disipo. Darwin. Jaga betul sih itu. Semua. Itu sesama. Sesama. Short. Ayan na. Temple. Temple. Mata. Mata. Piltrum. Tiga dia. Solar Aku plexus. pak ali ketat. Pusod. Di ganun pala. May ganun. Pusod. Itlog. Dibdib. Dibdib. Tuhod. Tuhod. And sige, ako naman subukan mo. Temple, go. Temple. Hindi, temple mo na. Pasok ka na. Go. Temple. Temple. And go. And pop. And pop. Pop. And pop. 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 Sunod. Pop. Dito sa dibdib. Wala. Pernah turun dah. Ini simpan. Oh, mana? Dibdib. And tuhod. Tuhod. And bilisan natin. Go. Hataw. Go, hataw. Go. 1, 2. Ano gagawa mo? Bago gusto mo. Temple. Temple. Mata. Mata. And filtrum. Chok. Solar plexus. Pusod. Itlog. And dibdib. 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 And pak. Tuhod. Tuhod. And pak. Practice, practice. Ata talamu buat itu. Ini beat yang aja. Bapak teh, tudung kan? Tiga lah lagi. Iya malah Berarti ya. Attack, ikaw i-depend. Ako attack eh. Sige teh, bayi ka Temple. makuha ka Temple. Mata. Mata. Filtrum. Chok. Solar plexus. Pusod. Itlog. Dibdib. Kabilang dibdib. Tuhod. Tuhod. Ulo. Mon. Ako naman kaya no. Hindi ka rito. Practice kayong dalawa. Ano? Dali. Ako atake. Ikaw defense ha. Temple. Ano to? Hawak ako ng itlog mo. Temple. Temple. Mata. Mata. Filtrum. Chok. Solar plexus. Tuhod. Itlog. Dibdib. Dibdib. After ng itlog, dibdib. Dibdib. Kabila. And Akin, sinahawakan. i-step back mo yung paa mo. Sino mag... Ako na Ako atake. Ada tu pun ini di mata. Luar pada mata. Ini aku pun hikai apa ni? Solar plexus. Hah? Itu apa ni kau? Dibdib. Itu apa ni kau? Itu apa ni? Tuhod. Tuhod. Pops. Ikan ni Kailangan mana? mong mag-step back. Ah, kanya po. Tapos Kasi malakas to eh. oh dapat tarik kasi. Ikan. Oh, ikaw luluso ba? Ako mga takin ko. Temple. Temple. Mata. Pagi berapa kali? Mata dito sa kabila. Tapos sa kabila dito. Tapos suka. Temple. Temple. Mata. Mata. Filtrum. 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 Dia apa? Chok. Chok. Ang baba naman. Chok. Solar plexus. Pusod. Log. Then, dibdib. Dibdib. Kabilang dibdib. Dibdib. And dito. Pa. Kabila. Pa. And. Pa. Ya, boy. Ano, okay na? Mampat tadi. Ini kau tik. Okay, sige. Subok ulit, subok ulit. Hindi kasi may sparring ang Arnis. Ang sparring ng Arnis is ang tatamaan. Kung sa taekwondo, ang tinatamaan lang. 1, 2,
3, 1, 2, 3. Yun lang. Sa arnis, yung 14 na yun. So, ang gagawin ko, kapag nag-sparring tayo, ayan, sparring tayo. Ang sparring na pala to. Ang tatargetin ko sa'yo, yung 14 na yun. So, dapat alam mo paano mo siya ibablock. Okay? Saka dito sa sparring, ang aim mo, makakuha ng point, saka makuha mo yung stick ng kalaban. Normally, sa totoong laban ng army, yung pinakita ko sa inyo, yung meron shield, kasi tayo wala tayong shield, kaya hindi natin gagawin ng sparring. Kasi delikado to baka tumama sa mata. Nasakit. Masakit yun. Au. Isa lang po yung gamit pa eh. Buat anjing mo. Tawag. Wah, anjing mo, anjing mo. Pare, ikot gua. Ini gambar daw. Rumah. Game. Ne. Ulit, bilisan na natin, Anton. Sige, ako lulusan, black ka. Bibilisan ko na to. Akek matu. Kailangan mo i-block. Klaro. Pagiging may platak mo. Nagkabalik ka kayo. Muli na kina. Ready? Temple, mata, philtrum, choke, solar plexus, pusod, itlog, chest, ha, kabila, ta! Kate. Aga. Yan naman, Sino kapatid. ulit yung Pila tayo. Pinamili tayo. What? Siyempre, good luck sa'yo. Mabilisan to. Aray. Aray. Kumbaga sa electric fan, number 3. Ready? Temple! Sino po mag... Ako!